Hello dearest learners, welcome to today's class. तो पिला माने आम जो प्रीवियस क्लास टी थिला आमे सेथिरे आम जो पोएम रहिछि मनी मैडनेस रिटन बाय D.H. लॉरेंस सेटा आमे आरंभ करिथिले आमे केते जाय स्टांजास डिस्कस करिथिले आ बाकी जो स्टांजास गुडी को रहि गला सेटा आमे कोन करबा आमे आम आजिरो ए क्लास रे से स्टांजास गुडी को डिस्कस करिकि हमरो ए पोएम को आमे कंक्लूड करिबा। तो आम काली जो डिस्कस करते आउ थे आम रिवाइंड करना। तो आम कवि थे कौन कहते कवि कहते कि पैसा मनी हूँ आमर पागलामी। आजिकाली जुगरे मनीष कौन करुच्छी मनीष टंका पैसा पछरे चली तार पागलामी सदृश आउ ये पैसा खाली आमर पागलामी नुह ये पैसा हूँ टंका पैसार लोभ हूँ ये विशालकाय सामूहिक दुनियार माने समस्तंकर पागलामी आउ जितेबेले निश्चित भाव में जितेबेले जदि समग्र बहुजन मल्टीट्यूड जितेबेले समस्ते ही पागल अछंती पैसा पछरे जितेबेले समग्र विश्व पागल अछि तार अर्थ कौन हम तार अर्थ प्रत्येक व्यक्ति निज निज पागलामीर बीज निजे बहन करिथाए। प्रत्येक व्यक्ति जितेबेले जो जगह को भी जाउछि से ता सहित कौन बहन करिथाए निज पागलामीर बीज से निजे बहन करिथाए। आउ जितेबेले गोटे व्यक्ति 1 पाउंड नोट देख पाउंड माने कौन ना मुझे कही अमेरिकार जो आम अच्छी माने करेन्सी ताकू पाउंड कह जाए जमी आम इंडिया रे आम रुपी कही था। तो जितेबेले गोटे व्यक्ति क्या 1 पाउंड देवाक पड़ी थाए तो ताकू कौन होता है ना ताकू तीव्र वेदना होता है विदाउट अ पेन ताकू तीव्र वेदना होता है जदि से क्या गोटे पाउंड नोट देव आ पूरा भय कंपी उठी थाए केतेबेले जदि ताकू गोटे 10 पाउंड नोट देवाक पड़ो ताहेले तो से व्यक्ति भय पूरा कंपी उठी थाए। आग को कवि कहते आम मैंने भयभीत हो जाइए किए आमको भयभीत करे थाए ना मनी मनी आमको भयभीत होगापी बाध्य करे मनी आमको तार दास बनई दे थाए आम ता आगे आंठे बसी था आम तार दासत्व स्वीकार कर किसी आश्चर्य हवा ना कहीं मनी पाखरे सेमिति पावर अच्छी सेमिति भयानक शक्ति अच्छी मनी पाखरे कि से आमको सहजरे तार दास बनई देव। तापर कवि कहते किंतु आमे जो ये भयभीत होउछि एटा मनी नुह आमे जहाँ को भय करुछि आमे टंका पैसा को भय करूना तो आमे कहा को भय करुछि ना आमे भय करुछि ए कलेक्टिव मनी बेडनेस को माने आम मानव समाज जो सामूहिक भाव में पैसा पछरे पागल हो बसी ताको आम कवि कहते आमे समस्ते भय करुछि कहीं समस्त मानव समाज एक स्वर रे कही थाए एक स्वर रे से पचारि थाए कौन कि तार औकात केती तार मूल्य केती ता पाखरे पैसा नहीं कि जदि ता पाखरे पैसा नहीं ताहले ताकू मैला आवर्जना खाइबाकू दियो यह कहीकि से माने गरीब व्यक्ति को छाड़ी देता अर्थात गरीब व्यक्ति सदा सर्वदा घृणार पात्र होता है। अन्य पक्षरे धनी व्यक्ति जहाँ पाखरे टंका पैसा अच्छी से कौन ना प्रशंसा और प्रतिष्ठा पात्र होता है। तो आम काली गत काली क्लास रे आमे ए जाए डिस्कस करथिले आज आमे आम जो नेक्स्ट स्टांजास गुडी को रहिला सेटा डिस्कस करबा आगरु लेट मी रिसाइट ऑल दिस स्टांजास फॉर यू ऑल। ओके सो हियर वी गो। यस एंड इफ आई हैव नो मनी they will give me a little bread so I do not die, but they will make me eat dirt with it. I shall have to eat dirt. I shall have to eat dirt if I have no money. It is that I am frightened of, and that fear can become a delirium. It is fear of my money-made fellow man. We must have some money to save us from eating dirt, and this is all wrong. Bread should be free, shelter should be free, fire should be free to all and everybody, to all and anybody, all over the world. We must regain our sanity about money before we start killing one another about it. It is one thing or the other. Okay, so this is our topic of discussion. Now आमे भी कौन करवा आमे भी वन बाय वन लाइन को डिस्कस करवा। एठारे कवि कहिसंती एंड इफ आई हैव नो मनी आउ जदि मो पाखरे टंका पैसा नाही
they will they will give me little bread so I do not die. जदि मो पाखरे टंका पैसा नाही से माने मते कोन करबे से गोटे छोट पीस टे देबे ब्रेड माने एठा ब्रेड माने जनरल पाउरुटी किबा रुटी एठारे कोन माने खाइबा जिनिस ब्रेड माने किछि भी खाइबा जिनिस को एठारे बुझाउची तो से कोन कहउचंती कवि कि जदि मो पाखरे पैसा नाही दे दे माने कोन दे माने से धनी व्यक्ति मान को बुझाउची जहा पाखरे टंका पैसा अछि ए दे वर्ड दे प्रोनाउन टी एठारे से व्यक्ति मान को बुझाउची तो कौन हम जदि गोटे व्यक्ति पाखे पैसा नहीं ताकू से धनी व्यक्ति मैंने कौन करेंगे केते छोट माने केते छोट पीस देबे ब्रेड रो टिके कम अति कम खाद्य खाइबा को देबे काहे से अर्थ कौन से जेमिति मिनिमम जेमिति बंची पारु न मरी जाऊ सेते चलिबा पई से माने ताकू कौन देबे खाद्य देबे अति कम परिमाण रे कवि कहिबार अर्थ है दरिद्र लोक सहजरे मरे नहीं अंततः से दिनटीए बंचापी धनी लोक मैंने अल्प किछि खाद्य दियंती अल्प किछि लिटिल ब्रेड माने से अल्प किछि खाद्य दे थांती से गरीब व्यक्ति को आग को कवि कहिसंती कि खाली एतिकी नुह से माने खाद्य तो देबे अल्प किछि खाद्य तो देबे प्लस कोन दे विल मेक मी ईट डाट विथ इट से माने खाली खाद्य देबे नहीं ता सहित से माने बाध्य करेंगे से दरिद्र व्यक्ति को मैला आवर्जना खाइबापी है यह कहवा द्वारा आम कवि तात्पर्य कौन ना या कि से धनी व्यक्ति माने गरीब मान घृणा व्यंजक व्यवहार करती से माने भल भाव खाइबा को दे न थांती से माने इधर दूर फिंगी देवे कि कौन से मैला गोटे पेपर गोड़े देदेवे से माने केतेबेले भी सम्मान सहित व्यवहार देखाई न थांती से माने घृणा व्यंजक व्यवहार करती आई शैल हैव टू इट दैट आ मते से मैला से आवर्जना गुड़िक खाइबा को पड़ो मुझे मैला आवर्जना खाइबा को बाध्य आई शैल हैव टू इट दैट मुझे कले भी से मैला आवर्जना खाइबा को पड़ो इठारे देख इठारे आम कवि दुईटी जाक लाइन को डबल रिपीट करिसेंती से सेम सेंटेंस को से दुई थर लिखिसेंती ता अर्थ कोन आम कवि इठारे एम्फसाइज करुछंती से इठारे कोन गुरुत्वारोप करुछंती काहे कि ना इठारे से गरीब व्यक्ति जनक कोन कहूची कि मो अनिच्छा सत्वे मते से मैला आवृत से आवर्जना भरपूर थिबा खाद्य खाइबा को पड़ो मोर इच्छा नथिले मध्य मते से खाद्यटी खाइबा को पड़ो इफ आई हैव नो मनी जदि मो पाखरे पैसा नथिबो इठारे आम कवि कहिसंती कि जिते बेले गोटे गरीब व्यक्ति पाखरे पैसा न थाए सेते बेले कोन होई थाए ना केतेक धनी व्यक्ति कोन करथांती से गरीब व्यक्ति जेमती दिनटे बंची जाऊ सेति पई किछि स्वल्प परिमाण रो किछि अल्प परिमाण रे ताको खाद्य जोगाई थांती आ से माने केवल खाद्य जोगाई न थांती ता सहित से माने कोन करथांती सेति मैला और आवर्जना जहाँ थाए ता से गरीब व्यक्ति को जोगाई थांती से माने गरीब व्यक्ति को कोन करथांती ना से माने घृणा व्यंजक व्यवहार देखाई थांती आ से गरीब व्यक्ति कौन कही कि से कहूँ कि मते से आवर्जना से मैला खाइबा को पड़ो मोर जदि ओ इच्छा नथिबो मते अनिच्छा सत्वे से मैला आवर्जना खाइबा को पड़ो जदि मो पाखरे पैसा नाही इट इज दैट आई एम फ्राइटेन्ड माने भयभीत इठारे पुणी कहिसंती कवि से गरीब व्यक्ति दृष्टि कहिसंती कि एई जिनिस को मो भय करूची को जिनिस एंड दैट फियर कैन बिकम ए डेलिरियम डेलिरियम माने कौन ना डेलिरियम माने मतिभ्रम माने पागलामी से कहते कि यही जिनिस मत अत्यधिक भाव में भयभीत कर दूची भय धीरे धीरे कौन धीरे धीरे बढ़ी मो गोटे पागलामी गोटे मतिभ्रमर कारण पलटि जीव क्यों भय इट इज फियर से भय ऑफ माय मनी मैड फेलोमैन माने मनी मैड फेलोमैन माने कौन माने धन पाई पागल होइथिबा आम निज लोक माने मनी माने पैसा मैड माने पागल आ फेलोमैन माने निज लोक माने तो इठारे कौन कहते कवि कि से गरीब व्यक्ति जो रही से भयभीत हो जाइछि आ से तार से भय एते परिमाण रे बढ़ी जाइछि कि सेना धीरे धीरे कौन तार पागलामी तार मतिभ्रम हेबार कारण पलटि जाइछि किबा पलटि जीव से कहार भय से भयटी होछि जो धन पाई धन संपत्ति पाई पागल हो जाइथिबा तांको निज लोक मानकर जो से पागलामिटी अछि ताहा आम कवि को कौन करिछि ना आम कवि कहिसंती कि ताहा से गरीब व्यक्ति माननकु
ଭୟଭୀତ କରିଦେଉଛି। ସେ ନିଜ ଚାରିପଟର ଟଙ୍କା ପାଗଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରି, ସେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଚାରିପଟରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ୱି ମଷ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ସମ୍ ମନି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି କଲେ ବି ଆମକୁ ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି? ଟୁ ସେଭ୍ ଅସ୍, ଆମ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁଠୁ? ଫ୍ରମ୍ ଇଟିଂ ଡଟ୍, ମାନେ ଆମକୁ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଖାଇବା ଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପରିମାଣରେ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ରଙ୍ଗ। ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ଭୁଲ। ଏ ଯେଉଁ ଆମ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ଗରିବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, କି ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ଜଣକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ଦେବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ଭୁଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ କବି ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ କବି କହିଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଚଳିବାର ଅସମ୍ମାନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଖାଇବା ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ କବି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କବି କହିଛନ୍ତି କି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ରଙ୍ଗ, ଏହା ସବୁ ଭୁଲ। ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆଗକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରେଡ୍ ସୁଡ୍ ବି ଫ୍ରି। ବ୍ରେଡ୍ ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଖାଦ୍ୟ, ଜେନେରାଲି ରୁଟି କିମ୍ବା ପାଉଁରୁଟିକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବ୍ରେଡ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ପୋଏମ୍ର ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ବ୍ରେଡ୍ର ଅର୍ଥ ହେବ କିଛି ଖାଦ୍ୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକି ଆମ କ'ଣ, ଆମ ବେସିକ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଆମ ବଞ୍ଚିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଖାଦ୍ୟ, ତାହା କ'ଣ ହେବା କଥା? ତାହା ଫ୍ରି ହେବା କଥା, ତାହା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେବା କଥା, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା କଥା। ସେଲ୍ଟର୍ ସୁଡ୍ ବି ଫ୍ରି। ସେଲ୍ଟର୍ ମାନେ ଶରଣ, ଆମ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ହେଲା, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଥାଏ ଶରଣ, ତାକୁ ଆମେ ସେଲ୍ଟର୍ କହିଥାଉ। ସେଲ୍ଟର୍ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ହେବା କଥା, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ, ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଲ୍ଟର୍ ବି ଫ୍ରି ଥିବା କଥା। ଫାୟାର୍ ସୁଡ୍ ବି ଫ୍ରି। ଫାୟାର୍ ମାନେ ତ ଜେନେରାଲି କ'ଣ, ଆମ ନିଆଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଠାରେ ଫାୟାର୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଫାୟାର୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚୁଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ବି ଫ୍ରି ରଖିବା କଥା। କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଫ୍ରି ରହିବା କଥା, ରହିବାର ଜାଗା ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବା କଥା? ଫ୍ରି ହେବା କଥା, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। କାହାକୁ ବି ଯେମିତି ବିନା ଟଙ୍କାରେ ସେଇଟା ଯେମିତି ଜଣେ ପାଇପାରୁଥିବ, ଆମକୁ ସେଇ ଦିଗରେ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଟଙ୍କାର ଭୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ମାଗଣାରେ ଏବଂ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଦରକାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଥା? ମଣିଷ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମିନିମମ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଥା? ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା। କାହାକୁ? ଟୁ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନିବଡି, ଟୁ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନିବଡି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ମାଗଣାରେ ଏବଂ ସହଜରେ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ରେ କବି କହିଛନ୍ତି ୱି ମଷ୍ଟ ରିଗେନ୍ ଆୱାର ସାନିଟି ଆବାଉଟ୍ ମନି। ରିଗେନ୍ ମାନେ ପୁନର୍ଲାଭ କରିବା, ଆମକୁ ପୁନର୍ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁନର୍ଲାଭ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ କରିଥାଉ? ଜେନେରାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହଜେଇ ସାରିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ପୁନର୍ଲାଭ କରୁଛେ। ଆଉ ଏଠାରେ ମଣିଷ କ'ଣ ହରାଇଛି? ମଣିଷ ଇନସାନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା'ର ସାନିଟି ବା ତା'ର ସୁସ୍ଥ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ଅଛି, ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ତାକୁ ସେ ହରାଇ ଦେଇଛି। ତ ସେଠାରେ ଆମ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କି ପଇସା ସମ୍ପର୍କିତ ଆମ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ପଇସା ପଛରେ ପାଗଳ ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ ଯେମିତି ଥିଲେ, ଆମକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଇସା ପଛରେ ଆମେ ପାଗଳ ନ ହୋଇକି ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଥିଲେ, ଆମେ ସେଇ ସମୟକୁ ଆମକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଫୋର୍ ୱି ଷ୍ଟାର୍ଟ କିଲିଂ ୱାନ୍ ଆନାଦର ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍, ତା ଆଗରୁ କାହା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେଇ ସମୟ ଆଗରୁ, କି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମାରି ନ ଦେଇଛି,
अर्थात कवि कौन कहते कि पैसा पाखे मनुष्य एमती भाव में पागल हो जाए कि से दिन आउ दूर ना जो दिन कि मनुष्य परस्पर को पैसा कौन कर ना मृत्यु कर पैसा मारिबा आरंभ करदेव। तो कवि कहते कि से दिन देखा आगु आम मान कौन करने को पड़ो आमको आम जो पैसा संपर्कित जो पागलामी रही बंद करने को पड़ो। इट इज वन थिंग और द अदर अर्थात यहाँ इधर ये फर्स्ट लाइन टी हो पार नहले ये लाइन टी ये दुईट जाक एका थरक हो पार ना ये दुईटा मध्य कौन गोटे ही आम भविष्य होगाक जाऊँगी। अर्थात ये कवि कहते कि इधर आमको कौन करने को पड़ो आमको पैसा पछर जो पागलामी रही एवं ही बंद करने को पड़ो वर्तमान ही नहले कौन हम ना नहले मनीष पैसा परस्पर हत्या कर टंका मनीष को पागल कर दिए। कवि आमको टंका जो पागलामी रही परित्याग करने निवेदन करें मैंने विज्ञ होगा उचित आमे माने निजे चिंता करवा उचित कि टंका जो परस्पर को हत्या करने पूर्वर आमको दुईटी जिनिस मध्य गोटे को बाछा पड़ो। से दुईटी जिनिस कौन कि आमे एक शांतिपूर्ण समाज गढ़ा। प्रथम जिनसटी है कि आमे गोटे शांतिपूर्ण समाज गढ़ा किंबा आम समस्तंकर कौन हम विनाश साधन हम जिते मनीष परस्पर को हत्या कर तो निश्चित भाव में तार विनाश साधन है। शेष धाड़ी जो आम आउ गोटे शेष दुई धाड़ी आउ गोटे अर्थ कौन हो पार कि आम टंका संचय करने उचित यापाई निज लोक मानू हत्या करने उचित कि आम टंका संचय करने उचित ना एथिपाई आम निज लोक मानू हत्या करने उचित एक कथा आम उपरे निर्भर करे। अर्थात आम निजे टंका निजपाई संचय करवा कि आम आम निज लोक मानू एथिपाई टंका जो हत्या करवा यह कौन करना यह आम उपरे निर्भर करी यही निष्पत्ति किए नेब आम निजे यही निष्पत्ति नेबा। तो पिला माने आम जो ये पोएमटी रहिला विथ दिस क्लास आम ये पोएमटी कंप्लीट कले आम लास्ट थर पाई आम जो एंटायर पोएमटी रही ताको कौन करवा ना ताकू टिके आम देखी नेबा। आम गोटे क्लास रे एबे यह को कंक्लूड करवा। तो एठारे जो मनी मैडनेस रही से कवि कौन कहते कवि ये कविता द्वारा आमको देखाई कि केमिति पैसा समस्त विनाशर मूल कारण अटे। संपर्क मध्य तिक्तता हो किंबा निजे निजर विनाश दिगरे गति करिवार उपाय हो सबुठिर मूल होछि टंका। कवि आरंभ ही कहते कि टंका होछि आमर पागलामी आ केवल निजर नुह आम जो विशाल समग्र पृथ्वी रही सामुद्रिक पृथ्वी रही समस्तंकर पागलामीर कारण होछि पैसा। आ निश्चित भाव में जिते बेले समग्र पृथ्वी ही पागल जिते बेले टंका को नहीं समग्र पृथ्वी ही पागल तो कौन है समस्त व्यक्ति निजे निजर पागलामीर बीज निजे बहन करिथांती। अर्थात एठारे कवि कहबाक चाहिए कि समस्तंक पागलामीर जो डिग्री रही बा जो प्रकार रही सबू होची अलगा समस्ते अलग अलग प्रकार पागलामी देखाई थांती पैसा को लेकिन तापर से जो अलग अलग प्रकार पागलामी अच्छी ता उपरे आम कवि चर्चा करिसेंती। से कहिसेंती कि जिते बेले गोटे व्यक्ति काहाकू 1 पाउंड नोट देबाकू पड़िबो सेते बेले से कोन होई थाए ताकू तीव्र वेदना अनुभव होई थाए ताकू तीव्र वेदना होई थाए आउ से तो पूरा भय रे कंपी उठी थाए जदि ताकू केते बेले गोटे 10 पाउंड नोट देबाकू पड़िबो। अर्थात टंका पाई मनीषर पागलामी उपरे एठारे कवि आलोकपात करिसेंती। टंका पाई उन्मादता आधुनिक दुनिया को आक्रांत कला भली जना पड़ुछि। यदि समग्र पृथ्वी पागल तेबे जणे व्यक्ति चारि पाखरे पागलामी घेरी रहिबा होछि अनिवार्य। जेतेबेले मनुष्य अन्य को 1 पाउंड मुद्रा दिए सेतेबेले से भीषण जंत्रणा अनुभव करी किंतु 10 पाउंड नोट टीए देला बेले ताको कोन हुए से भय रे कंपी उठे ताको भय ग्रास करे। टंका तापरे आग को आम कवि कहते उइक्वेल आमे भय करूँ टंका आमको भयभीत होगापी बाध्य करें कहीं ये टंका आमको ये मुद्रा आमको कौन कर निजर दास बनई देछि। टंका आगरे आमको आंठे बसवाक पड़ुछि आउ एथिरे किछि आश्चर्य होबार कथा नुह कहीं सेमिति भयभीत कला बोली अद्भुत आतंक कला बोली शक्ति अच्छी क्या पाखरे ना मुद्रा बा टंका पाखरे।
ଟଙ୍କା ସମ୍ମୁଖରେ ମଣିଷ ଜାତି ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହା ନିକଟରେ ଆମେ ନିଷ୍କ୍ରଭ ହୋଇଯାଉ। ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଯେ ଭୟଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଏହା ଆଦୌ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ। ଆଗକୁ ପୁଣି ଆମେ ଜାଣିଲେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ପଇସା ନୁହଁ, ଟଙ୍କା ନୁହଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡରୁଛି। ଏ କାହାକୁ ଆମେ ଡରୁଛେ? ଆମେ ଯାହାକୁ ଡରୁଛେ ତାହା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପାଗଳ ଆମେ ଦେଖାଯାଇଛି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି, ଯେଉଁ ମାନବ ସମାଜ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଭୟ କରୁଛେ। କାହିଁକିନା ପୁରା ଆମ ମାନବ ସମାଜ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଥାଏ ତା'ର କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ତା ପାଖରେ କ'ଣ ପଇସା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତାକୁ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। କବି କହିଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ଏତେ ଡରୁ ନାହୁଁ। ମଣିଷ ଜାତିର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ମାଦନା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାକୁ ଆମେ ଭୟଭୀତ କରୁଛି। କାରଣ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ, ମଣିଷ ଜାତି ସର୍ବଦା ଏକ ସ୍ୱରରେ ପଚାରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଯଦି ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେ ଦୁଃଖରେ ରହିବା ଉଚିତ, ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ତା'ର ଜୀବନ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯଦି ଗୋଟେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସେ ଦିନଟେ ପାଇଁ ଚଳିଯାଉ, ଦିନଟିଏ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଲି ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଡଟ୍, ମଇଳା ଆବର୍ଜନା। ଆଉ ଏଠାରେ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଯେଉଁ ଡଟ୍ ରହିଛି ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ମାନେ ସେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିକି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘୃଣାର ପାତ୍ର, ସେମାନେ ସେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର, ଘୃଣା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇ ସେଇ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଭରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି କି ମୋତେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଜନିତ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ସେ ଘୃଣା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ସହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଆଫ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍, ମୋତେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଭୟ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ଉପର ଲାଇନ୍ରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ସହଜରେ ମରିନଥାଏ, ଅନ୍ତତଃ ସେ ଦିନଟିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଘୃଣା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଧନହୀନ ଲୋକଟିଏ ଅସମ୍ମାନକୁ ଭୟ କରେ, ସେ ନିଜ ଚାରିପଟର ଟଙ୍କା ପାଗଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରେ। ଆମ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କବି କି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଡରୁଛି। କ'ଣ ନା ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଡରୁଛି, ଆଉ ଏଇ ମୋର ଭୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି କ'ଣ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ବଢ଼ିକି ମୋର ମତିଭ୍ରମ ହେବ, ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେବ। ମୋର ଏଇ ଭୟ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେବ। କେଉଁ ଭୟ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟ କି ମୋର ଯେଉଁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଧନ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଥିବା ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ମୁଁ ଦିନେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଆମ କବି କହିଛନ୍ତି କି ୱି ମଷ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ସମ୍ ମନି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା, କିଛି ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା କଥା କି ଆମେ ନିଜକୁ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଖାଇବାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆଉ ତାପରେ ଆମ କବି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଟଙ୍କାର ଭୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପୁରାପୁରି ଭୁଲ, କାହିଁକି ନା ଖାଦ୍ୟ ହେଲା, ବାସଗୃହ ହେଲା, କିମ୍ବା ଆମ ପୋଷାକ ହେଲା, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ, ଚୁଲି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି କି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ, ଚୁଲି ମାଗଣାରେ ଏବଂ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାସଗୃହ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଚୁଲି ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ନେଇକି ଟଙ୍କା ମଣିଷକୁ ପାଗଳ କରିଦିଏ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଲି, କିନ୍ତୁ କବି ଆମକୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପାଗଳାମିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଇଦର ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ, ଗୋଟେ ପାଗଳହୀନ ସମାଜ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ନଚେତ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପରସ୍ପରକୁ ଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଗଳାମି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ଲାଗିଯିବେ। ତ ଶେଷରେ କବି ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଦୁଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ହେବ। କ'ଣ ନା ଇଦର ଆମେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଗଢ଼ି ଉଠିବା,
आम ये पागलामी को एठारे ही समाप्त करी आग को बढ़ी गोटे शांतिपूर्ण समाज गठन करवा नचेत कौन हम ना नचेत आम मनुष्य जाति परस्पर को हत्या करिबारे लागिजिबे। तो पिला माने इटा थिला हम सुंदर कविता मनी मैडनेस रिटन बाय D.H. लॉरेंस। ग्लोसारी देखो आम आगे डिस्कस करछे आउ थरे देखि नेबा। इनसानिटी माने मैडनेस अर्थात पागलामी। पैंग माने अ शार्प सडन फीलिंग ऑफ पेन तीव्र वेदना। क्वेल माने फियर और शो फियर भय 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 हेबा बा भयभीत हेबा भय देखिबा। अ डेलिरियम माने वाइल्ड एक्साइटमेंट अर्थात आम मतिभ्रम हेबा आम पाशविक आचरण करने को वाइल्ड एक्साइटमेंट कहा जाए। तो यहाँ थी आम ग्लोसारी। सो विथ दिस क्लास वी हैव कंप्लीटेड आवर पोएम दैट इज लास्ट पोएम। ओके आवर लास्ट पोएम ऑफ +2 सेकेंड ईयर इंग्लिश मनी मैडनेस बाय D.H. लॉरेंस। इन आवर अपकमिंग क्लास आम कौन करवा आम जो क्वेश्चंस गुड़िक रहा रिगार्डिंग रिलेटेड टू द पोएम मनी मैडनेस आम अपकमिंग क्लास रे आम से पोएम गुड़िक डिस्कस करवा। सो I hope it was easy for you to understand. I hope this video is very helpful for you all. Thank you so much for watching the video. See you in the next class.